the unified field structure of the child's atomistic hierarchy. Millions of people, in particular children, have conceived of the possibility of an atomistic hierarchy, without realizing that deeply within such an assumption on the structure of the universe, there is what the physicists and especially Albert Einstein would call a unified field structure of the pure gravitational continuous type. In 1969-70 an axiomatic treatise entitled On the Structure of the Field 1969-70 was written, which develops the vision of the unified field structure which is manifestly inherent in the child's first architectonic view of an atomistic hierarchy. The vision of the inherent presence of the unifying field structure first appeared to this person on the evening of April 18, 1955, when in third grade, we were taught that all matter is made of atoms. The vision of the pure gravitational unified field structure inherent in the child's atomistic hierarchy is one of extraordinary simplicity which had been overlooked since 1913 and Niels Bohr's solar system model of the atom. It is a highly visual theory that requires only an understanding of 1. The architecture of a child's simple geometric progression, 2. That the universal gravitational field extends in intensity, infinitely far and inversely as the square of the radial distance 1/r2 from the material particle source. Both realizations are possible for most people beginning in childhood. Hence an international film was called for more than 30 years ago. This website documents how the theory was received and censored by the physicists, the academic community, the U.S. press and motion picture industry then in 1970 to 1983 as well as today in 2009-10. The censors are not trivial but involve CBS News, U.S. President Jimmy Carter and Carl Sagan in 1977 and today, when Cosmos Studios in August 2004 has withdrawn the Best of Cosmos November 22, 2000, which is in fact the evocative atomistic hierarchy. We examine here the scientific and religious consequences, and the insipid messianic messenger factor, the idolatry factor which has deprived all of us of a healthy vision of ourselves on Earth and in the oneness of the cosmos. Copyright 2010, 21st Century R4 Productions. Timothy V. Cryer ''Boyle/. All rights reserved. A estrutura do campo unificado da hierarquia atomística Shields. Milhões de pessoas, em especial crianças, conceberam a possibilidade de uma hierarquia de atomística, sem perceber profundamente dentro de uma suposição sobre a estrutura do universo. É o que os físicos e especialmente de Albert Einstein chamariam uma estrutura unificada de campo da pura gravitacional tipo contínuo. Em 1969 a 70 um tratado axiomático, intitulado Sobre a Estrutura do Campo foi escrito 1969 a 70, que desenvolve a visão da estrutura de campo unificado que é manifestamente inerente na primeira visão arquitetônica da criança uma hierarquia atomística. A visão da presença inerente da estrutura unificadora do campo apareceu pela primeira vez a esta pessoa, na noite de 18 de abril de 1955, quando na terceira série, nós fomos ensinados que toda a matéria é feita de átomos. A visão da estrutura pura gravitacional campo unificado inerente na hierarquia atomística Correia é uma simplicidade extraordinária, que tinha sido negligenciada desde 1913 modelo de sistema solar Niels Bohr do átomo. É uma teoria altamente visual que requer apenas um entendimento de 1. A arquitetura de uma correia de progressão geométrica simples. 2. Que o campo gravitacional universal estende em intensidade, infinitamente distante e inversamente como o quadrado da distância radial 1/R2 da fonte de partícula material. Ambas realizações são possíveis para a maioria das pessoas, começando na infância.
portanto, um filme internacional foi chamado por mais de 30 anos atrás. Este site documenta como a teoria foi recebida e censurada pelos físicos, a comunidade acadêmica, a imprensa dos EUA e a indústria cinematográfica então em 1970 a 1983, assim como hoje em 2009-10. Os censores não são triviais, mas envolvem notícias da CBS, o presidente Jimmy Carter e Carl Sagan em 1977 e hoje, quando Cosmos Studios, em agosto de 2004 retirou-se The Best of Cosmos 22 de novembro de 2000, que é de fato evocativo e hierarquia atomística. Aqui, examinamos as consequências científicas e religiosas e o fator de insípida messenger messiânica, o fator de idolatria que todos nós privou de uma visão saudável de nós mesmos na Terra e na unicidade do cosmos. Das einheitliche Feldstruktur der Childs atomistischen Hierarchie. Millionen von Menschen, insbesondere Kinder, haben die Möglichkeit einer atomistischen Hierarchie konzipiert, ohne es zu merken, dass es tief innerhalb einer solchen Annahme über die Struktur des Universums, Physikern und vor allem Albert Einstein eine einheitliche Feldstruktur bezeichnen würden, die reine Schwerkraft kontinuierlichen Typ. In 1969-70 eine axiomatische Abhandlung mit dem Titel über die Struktur des Feldes wurde 1969-70 geschrieben, die entwickelt der Vision von Unified Field Struktur, die offensichtlich inhärenten in das Kind erste architektonische Ansicht einer atomistischen Hierarchie ist. Die Vision der inhärenten Präsenz der einigenden Feldstruktur erschien zuerst an diese Person, wurden am Abend des 18. April 1955 in der 3. Klasse, die gelehrt. Alle Materie besteht aus Atomen. Die Vision der reinen gravitationsfeldeinheitliche Struktur innewohnt, der Childs atomistischen Hierarchie ist eine außerordentliche Einfachheit, die seit 1913 übersehen hatte und Niels Bohr Sonnensystemmodell des Atoms. Es ist eine sehr visuelle Theorie, die erfordert nur ein Verständnis von 1. Die Streifen von einem Childs einfachen geometrischen Progression, 2. Das universelle Gravitationsfeld, erstreckt sich an Intensität, unendlich weit und umgekehrt zum Quadrat des radialen Abstand 1/R2 von der materiellen Teilchenquelle. Beide Realisierungen sind möglich für die meisten Menschen, die in der Kindheit beginnen. Daher wurde vor mehr als 30 Jahren eine internationale Film gefordert. Diese Website dokumentiert, wie die Theorie wurde erhalten und dann durch die Physiker, die akademische Gemeinschaft, die US-Presse und Filmindustrie zensiert. 1970, 1983, sowie heute in 2019. Die Zensoren sind nicht trivial, aber beinhalten C.B. ist News, US-Präsident Jimmy Carter und Carl Sagan im Jahre 1977 und heute als Cosmos Studios im August 2004 zurückgezogen hat. The Best of Cosmos 22. November 2000, die in der Tat die stimmungsvolle atomistischen Hierarchie ist. Wir untersuchen hier die wissenschaftlichen und religiösen Konsequenzen und der fade messianischen Messlängerfaktor, der Götzendienstfaktor, die uns alle beraubt hat eine gesunde Vision von uns auf der Erde und in der Einheit des Kosmos. La structure du champ unifié de la hiérarchie atomistique shield des millions de personnes, en particulier les enfants, concevoir la possibilité d'une hiérarchie d'atomistique, sans se rendre compte que profondément dans une telle hypothèse sur la structure de l'univers, il y a ce que les physiciens et surtout Albert Einstein appellent une structure de champ unifié de la pure gravitationnelle type continu. En 1969-70 un axiomatique traité intitulé De la structure du champ 1969-70 a été écrit, qui développe la vision de la structure de champ unifié, qui est manifestement inhérent à première vue architectonique de l'enfant d'une hiérarchie des atomes. La vision de la présence inhérente de la structure de champ unificateur est apparue à cette personne, dans la soirée du 18 avril 1955 en 3e année, on nous a enseigné que toute matière est faite d'atomes.
La vision de la structure du champ gravitationnel unifié pure inhérente à la hiérarchie atomistique Shield est une des simplicités extraordinaires qui avait été oubliée depuis 1913 et modèle de système solaire de Neighbor de l'atome. C'est une théorie très visuelle qui exige seulement une compréhension des 1. L'architecture d'une progression géométrique simple de Shield, 2. Que le champ de gravitation universel s'étendant l'intensité, infiniment loin et inversement comme le carré de la distance radiale 1/R2, de la source de la particule de matériaux. Les deux réalisations sont possibles pour la plupart des personnes débutant dans l'enfance. D'où un film international a demandé il y a plus de 30 ans. Ce site documente la façon dont la théorie a été reçue et censurée par les physiciens, les milieux universitaires, la presse américaine et l'industrie cinématographique puis entre 1970 et 1983, ainsi qu'aujourd'hui en 2010. Les censeurs ne sont pas négligeables, mais comportent des nouvelles CBS, président américain Jimmy Carter et Carl Sagan en 1977 et aujourd'hui, quand Cosmos Studio en août 2004 a retiré The Best of Cosmos 22 novembre 2000, qui est en fait l'évocateur hiérarchie des atomes. Nous examinons ici, les conséquences scientifiques et religieuses et, le facteur insipide messager messianique, le facteur d'idolâtrie qui a privé de chacun d'entre nous, d'une vision saine de nous-mêmes sur Terre et dans l'unité du cosmos. Единая полевая структура атомистического иерархии Челдс. Миллионы людей, в частности детей, задуман возможности атомистического иерархии, не понимая, что глубоко внутри такого предположения о строении Вселенной, есть что физика и особенно Альберт Эйнштейн назвал бы единой полевая структура чисто гравитационной непрерывного типа. В 1969-70 годах аксиоматического трактата, озаглавленной структуры поля было написано 1969-70 год ГГ, который развивает видение единой полевой структуры, которая является явно присущих в ребенка первый архитектурный вид атомистического иерархии. Видение присущего присутствия объединяющей структуры поля впервые появился к этому человеку на вечер 18 апреля 1955 года, когда в третьей степени нас учили, что вся материя состоит из атомов. Видение чистого гравитационного поля единой структуры, присущей Челдс атомистического иерархии, является одним из чрезвычайных симпличты, которые были упущены с 1913 года и Нильс Бор солнечной системы модели атома. Это высоковизуальная теория, которая требует только понимания, 1. Архитектуры Челдс простой геометрической прогрессии, 2. Универсального гравитационного поля, расширяет в интенсивности, бесконечно далеко и обратно, как квадрат радиального расстояния 1/R2 из материала частиц источника. Оба осуществления возможны для большинства людей, начиная с детства. Поэтому международный фильм был вызван для более 30 лет назад. Этот веб-сайт документы как теория был получен и подвергнут цензуре физики, научного сообщества, американская пресса и кинофильм промышленности, затем в 1970-1983 годах ГГ, а также сегодня в 2090. Цензоры не являются тривиальными, но включают новости кабинета, президент США Джимми Картер и Карл Саган в 1977 году, и сегодня, когда Cosmos Studios в августе 2004 года сняла The Best of Cosmos 22 ноября 2000 года, которая на самом деле флагов атомистической иерархии. Мы рассмотрим здесь научные и религиозные последствия, неинтересные мессианские мессенгер-фактор, идолопоклонство, фактор, который лишает нас всех здорового видения себя на Земле и в единстве космоса.
on. You have it on your email. Not anymore. You don't have an email address? That was moved and... None of your business. You don't get, you send it from, Not anymore. okay. And today's date is April 14th, 2010, isn't it? Now, today's the 13th. Get it flew. Okay. Carry on. You have it on your email. Not anymore. You don't have an email address? That was moved and... None of your business. You don't get, you send it from, Not anymore. okay. And today's date is April 14th, 2010, isn't it? Now, today's the 13th. Get it flew. Okay. Sit down now. Sit down at the table. What's he say? He needs to rest. Go home. Thank you.